बीते साल ईसीएल प्रबंधन ने बंशीमारी कोलियारी में ब्लास्टिंग फ्री प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर कोयला उत्पादन की एक नई प्रोजेक्ट से रूबरू कराया। पर एक साल के भीतर ही ईसीएल प्रबंधन का ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। बता दें, बीते साल ईसीएल डीटी जयप्रकाश गुप्ता ने ईसीएल की इस बड़े परियोजना का उद्घाटन धूमधाम से किया और नए प्रोजेक्ट से ब्लास्टिंग फ्री कोयला उत्पादन का सपना दिखाया। बतौर उद्घाटन में वाइब्रो रीपर मशीन का इस्तेमाल कर दिखाया गया कि किस तरह से बिना ब्लास्टिंग के कोयला का खनन कर वातावरण का संरक्षण किया जाएगा। साथ ही परियोजना के सफल होने पर अन्य ईसीएल के प्रोजेक्ट भी इसका इस्तेमाल करने की बात कही गई। परंतु एक वर्ष बीतते ही ये सपना और दावा फेल हो गया। वाइब्रो रीपर मशीन की नाकामयाबी पर अब डेको कंपनी द्वारा संचालित इस कोयला खदान में विगत एक सप्ताह से हेवी ब्लास्टिंग का ट्रायल किया जा रहा है, जिससे बंशीमारी कोलियारी क्षेत्र के एक बार फिर लंबे समय के बाद थर्रा उठा है। बताया जा रहा है उक्त ब्लास्टिंग से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। साथ ही ब्लास्टिंग के नियम और कानून को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो गया है। स्थानीय वासुदेवपुर विजयमारी ग्राम पंचायत सदस्य भगड़ गिरी ने ईसीएल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। उन्होंने कोयला खदान से महज 100 मीटर दूरी पर स्थित जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र को दिखाया, जहां की दीवार ब्लास्टिंग से गिरने की बात उन्होंने कही। उन्होंने ब्लास्टिंग की तीव्रता इतनी तेज है कि आसपास के 500 मीटर से अधिक दूरी के क्षेत्रों में भूमिकंप की अनुभूति हो रही है। हालांकि ये दावा कितना धरातल पर फलीभूत हुआ है, इससे बंशीमारी के तत्काल दृश्य से अंदाज लगाया जा सकता है, जहां विगत 5 दिनों से ब्लास्टिंग की टेस्टिंग की जा रही है। वही मामले में बंशीमारी ईसीएल प्रबंधन ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। एक বছর আগে আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব এসেছিলেন, তারপর খুব ঢোল উল্টাওলা নিয়ে ম্যানেজমেন্টকে নিয়ে কি আমাদের কোল ইন্ডিয়া মাইন্সে ফার্স্ট টাইম রিপোর্ট দিয়ে পাথরগুলো ভাঙা হবে। যাক আমরা খুব ভালো ছিলাম, পাশে বাড়িগুলো আছে, যাক রিপোর্ট দিয়ে কাজ হবে, ভালো হবে। তারপর এক বছর পরে দেখছি আবার ব্লাস্টিং শুরু হয়ে গেছে। মানে কালকে একটা আমাদের স্কুলের ওয়াল ভেঙে গেল। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হলো, না আমরা তো খুব কম দিয়ে ব্লাস্টিং করছি, লেকিন धार पास ग्राम है बंजमारी धार पास ग्राम है, सब जाएगा ब्लास्ट। 2 बजे ब्लास्टिंग हुआ ना, तो वाइब्रेट के कारण पुराना आंगनबाड़ी है। हाँ, सीमेंट तो अपना काम खत्म कर लिया है, अब वाइब्रेट के कारण उसका दीवार का कुछ हिस्सा गिरा है। कब का घटना? आज का 2 बजे का। कब से यहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है? ब्लास्टिंग हुआ 5-6 दिन से हो रहा है। कौन सा जगह है ये? बंजमारी कोलेरी। प्रतिदिन यहाँ पे स्कूल में पढ़ाई होता है? ये आंगनबाड़ी में बच्चा लोग तो आता है, छोटे छोटे बच्चा लोग है, 10-15 लोग आते हैं। बोलिए, क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रहा है कि आज 4-5 दिनों से ये जो हमारा बंजीमारी का जो डेको कंपनी है और हमारा ईसीएल का दोनों का मिली भगत से जो ब्लास्टिंग का किया जा रहा है, इसके कारण हमारा जो ये आंगनबाड़ी केंद्र जो बंजीमारी का है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो 2 दिन पहले उनका ईटा सब गिर गया और भय है कि कभी वो गाज भी सटा हुआ है और कभी भी गिर सकता है। और भय है कि और घर वालों अगल बगल जो घर है उनके ऊपर भी भय है कि घर क्वार्टर धस सकता है कभी भी, है ना। तो हम चाहते हैं कि ईसीएल से भी एजेंट को बोले हम इस तरह इतना सामने ब्लास्टिंग ना किया जाए, है ना। यहाँ पर बहुत असुविधा हो रहा है। बच्चे के मन में, सभी टीचर और बच्चे सभी के मन में आतंक फैला हुआ है कि ब्लास्टिंग के डर से। ईसीएल द्वारा बंजीमारी को ग्रीन खदान बोल करके चालू किया गया था, इस क्वेरी को विदाउट ब्लास्टिंग किया जाएगा। यहाँ ब्लास्टिंग नहीं किया जाना था, कोल को रिवर मशीन के जरिए निकालना था। अभी ब्लास्टिंग हो रहा है। क्या ये पूरा प्रकरण क्या है? ये जब अगले साल जब 2022 में दिसंबर में जब माइन शुरू हुआ, तो हमारे सीएमडी साहब भी आए थे। यहाँ पर नॉन ब्लास्टिंग का परमिशन दिया गया रीपर के द्वारा। यहाँ अचानक देख रहे कि 1 साल बाद ये बोल रहे हैं। घर दरवाजे जितने भी हैं, घर में जो लोग रह रहे हैं, भयभीत हो गए उसकी वजह से। पूरा काँप रहा है, एकदम से लग रहा है अब गिरेगा तब गिरेगा। मतलब पूरा क्या हो रहा है यहाँ पर? बोला हो रहा है, कंपन हो रहा है। ईसीएल कहा गया था नॉन ब्लास्टिंग एरिया यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। उसके बाद से फिर ब्लास्टिंग, क्या पूरा मामला क्या है? अब देखिए, इनको ये लोग जो है, जो कंपनी आई हुई है, इनको डिस्टर्ब हो रहा है पत्थर काटने के चक्कर में। अब ये लोग जाके पता नहीं कहाँ से परमिशन लेके आए, नहीं लेके, किसी कुछ पता नहीं चल रहा। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग डिमांड है, अगर ये ब्लास्टिंग कर रहे करे उससे कोई दिक्कत नहीं लोगों को, बट किसी को कोई तकलीफ ना हो, कोई वाइब्रेट ना हो, किसी के घर में घर दरवाजा न टूटे। सालनपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जामुड़िया के बीजपुर इलाके में रहने वाले सभी लोगों को आए दिनों हो रहे पानी की समस्या को लेकर आज सुबह में जामुड़िया से रानीसैर को जाने वाले मुख्य सड़क को बीजपुर में घंटों स्थानीय लोगों ने सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। इस सड़क अवरोध की सूचना मिलते ही मौके पर जामुड़िया थाना एवं सुब्रत अधिकारी पहुंचकर टैंकर से पानी देने के बाद लोगों को समझा बुझाकर घंटों बाद सड़क अवरोध हटाया गया।
জল যায় নাই, জল কেউ পায় না, এক ফোঁটা জল পায়নি কেউ। এটা সমস্যা কতদিন থেকে রয়েছে? এটা 20 বছর হয়ে গেল। আচ্ছা, ছেলেদের জন্ম হয়ে বিয়ে হয়ে গেল। তাহলে আপনি ট্যাঙ্কি দেয়, কুয়া আছে। আচ্ছা, ট্যাঙ্কি তো সব দিন দেয় না, সপ্তাহে 2 দিন ট্যাঙ্কি দেয়। এটা নিয়ে কাউকে আপনি জানিয়েছিলেন? অনেকবার জানানো হয়েছে জলের জন্য। আজকে আপনি কি চাইছেন? কিচ্ছু করে না। আমাদের জলের ব্যবস্থা করে দেন, আর কি চাইবো? জলের ব্যবস্থা করে দেন। ঘরে ঘরে কল দিবার কথা, ঘরে ঘরে কল দিলে না, এই কলগুলোও জল পাওয়া যাচ্ছে না। আর যদি ব্যবস্থা এরকম রোড জাম করে রেখে দেবো সারাদিন। আচ্ছা, হ্যাঁ, কোনো গাড়ি পেরোতে দেবো না। আপনার নাম কি হলো? ললিতা দেবো। এটা করছে এবং এটা তাদের মানে কী বলবো, তারা ভেঙে ফেলেছে এটা, এবং আমরা খবর দিয়েছি, তাদের লোকজন এসছে, তারা কাজ শুরু করবে এখন। আর যতক্ষণ না কাজ মানে জল না আসে, আমরা ট্যাঙ্কারে করে আমরা জল আমরা দেবো। কিন্তু মহিলা শুধু এখানে নয়, গোটা আসান্ত শিল্পাঞ্চলে আছে। তার জন্য আমাদের আমরুদ প্রকল্প থেকে আমাদের প্রকল্প আমাদের নেওয়া হয়েছে, তার কাজ চলছে, এবং আমার 8 নম্বর ওয়ার্ডেও কাজ চালু হয়ে গেছে। আপনারা যদি যান দেখতে পাবেন, 7 গ্রাম থেকে অলরেডি কাজ চালু হয়েছে। পুরো ওয়ার্ডেই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। এখন পর্যন্ত কি সমস্যা? মিটলো, ওরা ওদিকে আমরা বললাম, আশ্বস্ত করলাম যে আপনাদের কোনো সমস্যা নেই। যতদিন আপনারা জল আমরা বাড়ি বাড়ি দিতে পারছি, ততদিন আপনাদের যে চাহিদা ট্যাঙ্কারে করে আমাদের যে জল ওদের পড়ে, সেই থেকে আমরা জল দেবো। জলের কোনো অসুবিধা হতে আমরা দেবো। আর যে জায়গায় जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। সমাপ্ত চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কলেজ, কলা ভারতী, পেইন্টিং, স্কাল্পচার, ভারতনাট্যম, কথক, মণিপুরি ও রবীন্দ্র নৃত্যে অ্যাডমিশন চলছে। Admission open for degree and diploma courses. Kola Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. ऑल इंडिया फेयर प्राइस ऑफ डीलर्स फेडरेशन की ओर से न्यू मार्केट खाद्य भवन के सामने सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है, जो शाम 4 बजे तक चलेगा। संस्था की तरफ से दिगंबर बोस ने बताया कि इस कार्यक्रम में आगामी आंदोलन के एजेंडे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। जिन मुद्दों पर आम सहमति बनेगी, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए आंदोलन शुरू किया जाएगा और साथ ही दिल्ली भी हम लोग जाएंगे। গত 26শে জুলাই তালকোলকা স্টেডিয়ামে আমাদের অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস সব ডিলার ফেডারেশনের মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে রেশন ডিলারদের ন্যূনতম মাসিক 50,000 টাকা রোজগারের ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার না করলে, রাজ্য সরকার না করলে, এবং বিভিন্ন বিশেষ করে আমাদের ইপসের স্টকে যে বুতুলের স্টক ঢুকিয়ে রেখেছে, সেই স্টক যদি সঠিকভাবে মেনটেন না করতে দেয়, সেপ্টেম্বর মাসে পিডিএস কন্ট্রোল অর্ডারের নামে রেশন ডিলারদের উপর যে দমনমূলক নীতি নামিয়ে এনেছে। সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য দপ্তর রেশন দুর্নীতির দায় রেশন ডিলারদের গালে নানা রকম আইনি অত্যাচার নামিয়ে আনার প্রতিবাদে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। আজকে আন্দোলনের চতুর্থ ভাগে আমাদের খাদ্য ভবনের সামনে সারাদিন ধর্না 11 থেকে 4টে। এই ধর্না কর্মসূচি চলাকালীন আমরা মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রথীন ঘোষের কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। এছাড়াও আমরা আগামী 1 জানুয়ারি, যেহেতু 1 জানুয়ারি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্টে কেন্দ্রীয় সরকার ছুটি ঘোষণা করেছেন, তাই 2রা জানুয়ারি থেকে অর্থাৎ নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে সারা দেশের 5,38,000 রেশন দোকান আমরা বন্ধ পালন করব। এই বন্ধ অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ। এই বন্ধ ভারতবর্ষের রেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ রেশন ডিলারদের বেঁচে থাকার দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ ইপস স্টকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ পিডিএস কন্ট্রোল অর্ডার প্রত্যাহারের দাবিতে বন্ধ। এই বন্ধ সত্ত্বেও যদি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের ঘুম না ভাঙে, আগামী 16 জানুয়ারি রামলীলা ময়দানে আমাদের সমস্ত রেশন দোকানদারের তাদের পরিবারের একজনকে নিয়ে আমরা ঐতিহাসিক জমায়েত করব
এই জমায়েতের পরে আমরা একটা র্যালি বার করব, পদযাত্রা করব এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা ডেপুটেশন দেব। ইতিমধ্যে আমাদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনজি তিনি খাদ্য দপ্তরের সাথে টেক আপ করেছেন, আমাদের বন্ধের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার স্তরে বছরের বছর থেকে গেছে, আমরা ওতে খুশি নই। আমরা চাই রেজাল্ট, আমরা চাই আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার, বেঁচে থাকার মতো অর্থ। তাই ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম 2019-এ ওই সীতারামনজি চালু করেছিলেন, কিন্তু তার রিপোর্ট, তার সুপারিশ আজও মানা হয়নি। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রামের যেখানে কম কার্ডের রেশন দোকানদারদের 900 থেকে 1000 টাকা কমিশনের কথা বলা হয়েছে। আমাদের যে পাহাড়ের রেশন ডিলার দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক, এই যে রেশন ডিলার, তারা অত্যন্ত কষ্টে আছেন, তাদের সংসার আদৌ চলছে না, আরও কষ্টে আছেন। তাদের হিল স্টেটের মর্যাদা, সেই হারে কমিশন আমাদের দার্জিলিং, কালিম্পং জেলাগুলোকে দিতে হবে, এগুলো আমাদের দাবি। 16ই জানুয়ারি আমাদের দিল্লি অভিযান, 16ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর অফিস অভিযান, 17 তারিখে অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস সফটওয়্যার ফেডারেশনের নয়াদিল্লিতে সমীক্ষা বৈঠক। এই সমীক্ষা বৈঠকের পর দেশব্যাপী আরও বৃহত্তর আন্দোলন কিভাবে সংগঠিত করা যায়, কারণ এই বন্ধ অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ, এই বন্ধের জন্যে দেশের 80 কোটি 35 লক্ষ মানুষ, রাজ্যের 8 কোটি 80 লক্ষ মানুষ রেশন থেকে বঞ্চিত হবেন আমরা জানি, কিন্তু দিনের পর দিন বহু মানুষ রেশন থেকে বঞ্চিত হয়ে চলেছেন। ভুতুরে স্টক বসে দেওয়ার জন্যে, বরাদ্দের মাল সঠিকভাবে সরবরাহ না করার জন্যে বহু মানুষ বায়োমেট্রিকের জন্যে রেশন পাচ্ছেন না। আমরা চাই। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। भर्ती में हम उनके सिद्धांत है। इस बार हम केंद्रीय एजेंसी दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन या डीटीपीएस फैक्ट्री के विस्तार के काम में उनके प्रभाग है। ग्राम समिति के नाम पर संस्था में 80 से अधिक अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं। आरोप है कि इस ग्राम समिति के नाम पर तृणमूल के लोगों को फैक्ट्री में लाया गया है और अधिकारियों को न केवल सूची देने के बावजूद उन्हें काम पर नहीं रखा गया है। 19 बीजेपी कार्यकर्ता कई महीनों से इस केंद्रीय संगठन में नियुक्ति के लिए बीएमएस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं। इस केंद्रीय संगठन के विस्तार का काम शुरू हो चुका है। केंद्रीय फंड आवंटित करने के लिए बंद की जा रही है। इस फैक्ट्री को ऑक्सीजन मिलती है। फैक्ट्री का विस्तार का काम शुरू हो गया है और शिकायतें वही हैं, हम उनके सिद्धांत हैं। दुर्गापुर पश्चिम के विधायक भाजपा के वर्तमान सांसद दुर्गापुर भाजपा के विधायक ने कारखाने के लिए केंद्र से धन आवंटित करने की अपील की और वहां भाजपा और बीएमएस कार्यकर्ता पहले काम करने के बावजूद बाहर हो गए और तृणमूल के लोग काम कर रहे हैं। आज दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण घोरी के नेतृत्व में भाजपा बीएमएस कार्यकर्ता समर्थकों ने डीटीपीएस फैक्ट्री के 2 गेटों के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कारखाने के अधिकारियों को एक हिस्से के प्रवेश को अवरोध कर दिया। उनकी मांग थी कि जब तक भाजपा बीएमएस कार्यकर्ता समर्थकों को नियुक्ति नहीं किया जाता तब तक वो आंदोलन शामिल रहेंगे। उनकी मांग थी कि जब तक भाजपा बीएमएस कार्यकर्ता समर्थकों को नियुक्ति नहीं किया जाता तब तक वे आंदोलन में शामिल रहेंगे। रोजाना गेट के सामने प्रदर्शन करते हैं। इस फैक्ट्री का काम बाधित होता है, जिसकी जिम्मेदारी अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन की है। हालांकि तृणमूल श्रमिक नेतृत्व ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। पार्टी नेता श्रमिक नेता राजू बुट का कहना है कि घटना में कोई कमी नहीं है। फैक्ट्री के अधिकारी कैमरे के सामने मुंह नहीं खोलना चाहते थे। बीजेपी नेतृत्व ने कल से उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए फैक्ट्री गेट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। गेटे আপনাদের ধর্ণা বিক্ষোভ কেন? দেখুন, আমরা সকলে জানেন যে এই ডিবিসিকে বাঁচানোর জন্য আমরা সকলে মিলে দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে পরে 8.5 কোটি টাকা আসছে এবং তার কাটিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে।
একজন কলকাতার কন্ট্রাক্টর তার কাটিং কাজ শুরু করেছেন। পুরনো কারখানা কাটিং কাজ শুরু হয়েছে নতুন করা উদ্যোগ হওয়ার জন্য। আর সেখানে আমরা দুবার ম্যানেজারের সাথে বসেছি। 80 জন ইতিমধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের লোককে নিয়োগ করা হয়েছে কাটিংয়ের কাজের জন্য। বার থেকে বহু লোক এখানে কাজ করছেন, তারা কাটিংয়ের কাজ করছেন, এক্সপার্ট ওরা কাজ করছেন। আমরা চিঠি দেওয়ার পরে দুবার দেখা করার পরেও টাইম দেওয়ার পরেও 19 জনের নাম দিয়েছিলাম। ওনারা বলেছিলেন যারা পুরনো কাজ করতো, যারা একসময় কাজ করেছিলেন, যারা কাজ পায়নি বসে আছেন, এরকম লোককেই নিয়োগ করা হচ্ছে। সেইভাবেই 80 জন লোককে নিয়োগ করেছি। সেটা মেনে পরেই আমরা 19 জনের নাম দিয়েছিলাম যে আমাদের 19 জন আছে, এদিকে লোককে নিয়োগ করা হোক। তারপরেও প্রায় 1 মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, দুবার বৈঠক করেছি, 10 দিন অবস্থান বিক্ষোভ করছি, তারপরেও ম্যানেজমেন্টের ঘুম ভাঙেনি। তাই আমরা হুঁশিয়ারি দিয়েছিলাম 3 দিনের মধ্যে জয়েন না করলে আমরা ম্যানেজমেন্টের লোককে আর ঢুকতে দেবো না। তারপরেও কিছু হয়নি বলেই আজকে ফের এসছি। আজকে আমরা ম্যানেজমেন্টের লোককে ঢুকতে দিইনি এবং পরিষ্কার বলে দিচ্ছি আগামী দিনেও যতক্ষণ পর্যন্ত ডিএমএসের লোককে নিয়োগ করা না হবে, স্থানীয় ছেলেদের কাজে নিয়োগ করা না যাবে, আমরা একটা লোককে ঢুকতে দেবো না। আমরা চাই কারখানা হোক, কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তৃণমূলের সঙ্গে বসে কট অফ করে মনে করেন ভাই এবং এখানকার তৃণমূল নেতারা মানে একসঙ্গে বসে আলোচনা করে তা 80 জন ঢুকেছেন, আমাদের একজন লোককে নিয়োগ করা হয়নি। তা আমরা আজকে অবস্থা বিক্ষোভ করলাম। আমাদের আবার বলছি আজকে আমরা এমএনএ লোককে ঢুকতে দিইনি, আগামী দিনেও ঢুকতে দেবো না, সেই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে এসেছিলাম। বলছি যে তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করছে যে এসব ভিত্তিহীন, যারা 80 জন কাজ করছে তারা সবাই মানে এলাকার লোক, কি বলবেন? তৃণমূল কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে একটা পাখি ঢোকার ক্ষমতা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস টাকা ছাড়া লোক নিয়োগ করে না। গতকাল বলেছি আমি, পানাগড়ে 105 জন আগে বন্ধ করে বসে দেওয়া হয়েছে, বাদ থেকে লোককে নিয়োগ করা হয়েছে। আর 80 জন লোক নিয়োগ হয়ে গেল, তৃণমূল জানে না? তৃণমূলের লোক নয়, এরা বাইরের লোক, এরা গ্রামের লোক, নাটক। তাই ভিলেজ কমিটির নাম করে তৃণমূলের নেতা ঢুকেছেন 80 জন লোক। আমরা চাই তারাও গ্রামের ছেলে, তারাও বেকার যুবক, তাদেরও কর্মসংস্থান চাই, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ডিএমএসে যারা লোক কাজ করতেন 19 জন নাম দিয়েছি, তাদের নিয়োগ করতে হবে। তখন নিয়োগ করা না হচ্ছে, আন্দোলন চলবে। বলছি যে এই কাটিংয়ের কাজ কি তাহলে বন্ধ করে রাখবেন আপনারা? পেমেন্টের বিষয় আমার বিষয় নেই, তারা বন্ধ রাখবেন, তারা কি করবেন ওনাদের বিষয়। আমাদের বক্তব্য যে 80 জন লোক কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেসের, আমাদের 19 জন কাজ করতে নাম লিস্ট দিয়েছি, তাদের নিয়োগ করতে হবে। নিয়োগ করতে না দিলে পরে যদি ব্যবস্থা না করেন আমরা গেটে মেমেন্টের লোককে একটা ঢুকতে দেবো না। এটা পরিষ্কার বিষয় বলেছি, আজকে বললাম। লাগাতার চলবে, লাগাতার চলবে, যতক্ষণ না বিএমএসের লোককে নিয়োগ করা না হবে আমরা ম্যানেজমেন্টের লোককে ঢুকতে দেবো না। কিন্তু হ্যাঁ, লোকাল যা ছেলে কাজ করছে বাধা আমরা দেবো না। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। आसनसोल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सांप के जहर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आसनसोल रेंज अधिकारी को सूचना मिली कि एक वाहन चिनकुड़ी मार्ग से गुजर रहा है जिसमें बहुमूल्य सांप का जहर है। इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और 4 लोगों को सांप के जहर के साथ गिरफ्तार किया गया। वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इन मामले में सांप के जहर का एक रैकेट शामिल है। कार सहित सांप के जहर और 4 गिरफ्तार आरोपियों को कुल्टी थाने के शाक्तोड़िया पुलिस चौकी पर लाया गया। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। आसनसोल रेंज के मालिक संजय प्रति ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है मां भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हां, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के मां भोजनालय में।
जहां आपको मिलेगा देसी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड चेयरमैन उत्पल सिन्हा के नेतृत्व में नगर निगम की इंजीनियरों की एक टीम ने आज आसनसोल स्थित रेल पार के गुरुद्वारों का निरीक्षण किया। उत्पल सिन्हा ने कहा कि रेल पार में केवल एक गुरुद्वारा है और आज गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की योजना बनाई जा रही है। रेल पर स्थित मंगल पांडे पुल की रेलिंग ठीक नहीं है, रेलिंग को भी नए सिरे से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्दी गुरुद्वारा और मंगल पांडे पुल की रेलिंग का काम शुरू किया जाएगा। আমাদের মূলত রেলপারে একটাই গুরুদ্বারা, সেই গুরুদ্বারার একটা কাজ ছিল আমাদের 2021-22-এ ডিউ টু প্যান্ডামিক, সেই সময় কাজটা করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সেটা আবার নতুন করে আমাদের এই সাহেব নতুন এসছেন, আরও এসএই সাহেবরা এসছেন, আজকে তার একটা ইন্সপেকশন হলো। সেই ইন্সপেকশন করে গুরুদ্বারাটা নবনির্মিত যাতে সুন্দর করা যায় তার একটা প্ল্যানিং আজকে করা হচ্ছে। পাশাপাশি আমরা এদিক দিয়ে যাওয়ার পথে যেটা এখানকার লোকের অভিযোগও ছিল, আমরা দেখলামও যে মঙ্গল পান্ডে সেতু ব্রিজের যে রেলিংটা আছে অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। আমরা মেয়র সাহেবের এইটা ইমিডিয়েট এই সাহেবকে দিয়ে এগুলো দেখিয়ে নিয়ে আমরা মেয়র সাহেবের কাছে আবেদন করবো যাতে টাকা আজকে তার মাপে বলেছে। আজকে এটারও হলো গুরুদ্বারাটা মূলত আজকে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল, তার মাপঝোঁক কীভাবে করা যায় তার ড্রয়িং, সেগুলো তো আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা করছেন এবং তার সাথে আমাদের এই মঙ্গল পান্ডে সেতু रेलिंगগুলো যেন তাড়াতাড়ি করা যায়। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। इन दिनों पूरे राज्य में 8वें चरण का द्वारे सरकार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आसनसोल के धौतका इलाके के शगुन हॉल में वार्ड नंबर 21, 22 और 23 के लिए द्वारे सरकार शिविर का आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम की कमिश्नर आकांक्षा भास्कर यहां द्वारे सरकार शिविर का निरीक्षण करने पहुंची। सब स्टॉल का दौरा करने और ये देखने के बाद राज्य सरकार की सेवाएं लोगों को कैसे प्रदान की जा रही है। उन्होंने सेवा वितरण के बारे में संतुष्टि व्यक्त की और कहा कि जिस तरह से यहाँ लोगों को सेवाएं मिल रही है उससे वह बहुत खुश हैं। वही आसनसोल नगर निगम के 21 नंबर वार्ड पार्षद श्रावणी मंडल ने कहा कि वार्ड 21, 22 और 23 के लिए शिविर लगाए गए हैं जहां लोगों को विभिन्न सेवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो प्रचार कर रहे हैं वो निराधार है क्योंकि लोगों को सेवाएं मिल रही है और इसीलिए वो द्वारे सरकार शिविर में आ रहे हैं। না আমরা যে দেখলাম যে পরিষেবা চলছে খুব স্মুথলি চলছে, পাবলিক সঙ্গেও ইন্টারঅ্যাক্ট করলাম, মোটামুটি সব ফর্ম ফিলিং, ডাটা এন্ট্রি সব ঠিক সময়ে হয়ে যাচ্ছে। আমরা আশা করছি আমরা পরিষেবাটাও একদম ঠিক সময়ের মধ্যে দিতে পারবো, লোকের কোনো সেই ধরনের কমপ্লেন বা গ্রিভান্স থাকবে না। উইল হোপ কি এই ধরনেরই আমাদের দিস ইজ দ্য এইম অফ দুয়ারে সরকার। যতগুলো আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যতগুলো পরিষেবা একদম বাড়িতে দুয়ারে পৌঁছে দিতে চাইছেন সেটাই আমরা ওই প্রচেষ্টায় আছি। হোপফুলি দ্য স্পিরিট অফ দ্য প্রোগ্রাম ইজ ফলোড। মানে কাজ দেখলেন কিরকম করছিল এখানে মানুষের কাজগুলো পরিষেবা? ভেরি স্মুথ, আমি তো কোনো সে ধরনের সমস্যা দেখতে পারিনি। আপনারা আমাদের যে জানান কিছু সমস্যা হচ্ছে, সবাই রয়েছে এখানে। কি দেখি বললেন কিরকম মানে? দেখুন আমাদের তো নতুন কিছু বলার নেই, দুয়ারে সরকার মানেই আমাদের যেগুলো দিদি আমাদের পরিষেবাগুলো বলেছেন সেই পরিষেবাগুলো ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা একটু মনিটরিং করা আমাদের কাজ। তবে সাগুন হলে যে 21, 22 এবং 23 নম্বর ওয়ার্ডের চলছে, তো প্রত্যেক মানুষের প্রত্যেকটি বিষয়ে পরিষেবা খুব ভালো পাচ্ছে। আমাদের এখানের কর্মীরা আছে ফর্ম ফিল আপ করে দেওয়া, কারো কারেকশন করা, কারো ফটো সাটিয়ে দেওয়া, কারো স্টেপল করে দেওয়া, এসব সব ঠিক মতন করছেন। একটু আগে আমাদের কমিশনার ম্যাডাম এসেছিলেন, উনি খুব খুশি এখানকার
ডিসিপ্লিন এবং কাজ পরিষেবা পাচ্ছেন? পরিষেবা ভালোই পাচ্ছি। আমাদের আমাদের কাউন্সিলর যে লোকাল কাউন্সিলর আছেন উনিও ভালো অ্যাক্টিভ খুব এসব ব্যাপারে। তা আমাদের নিয়ে কাজও করে নিচ্ছে ঠিক। আমরা সেভাবে ভালো কাজও করতে পারছি ঠিক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ৭৬টা প্রকল্প তৈরি করেছে মানুষের জন্য, গরিব মানুষের জন্য। সেগুলোর মধ্যে आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। जिले के औंदा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत कार्यालय में से चोरी हुई 3 लैपटॉप बरामदी के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बांकुड़ा जिला पुलिस के अनुसार विगत 21 मार्च 2023 को औंदाई ग्राम पंचायत का एक कर्मचारी कार्यालय खोलने आया तो उसने कार्यालय का दरवाजा और अलमारी का ताला टूटा हुआ पाया और देखा कि कार्यालय के 3 लैपटॉप गायब है, जिसकी शिकायत औंदा थाना में कराई गई थी। शिकायत का आधार पर औंदा थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया। जांच करने पर पुलिस ने गुरुवार की देर रात आरोपी को पश्चिम मिदनीपुर जिले के डेवरा थाना अंतर्गत गोटगोरिया इलाके से गिरफ्तार कर लिया एवं चोरी किए गए 3 लैपटॉप बरामद किए। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कल रानीगंज चेंबर भवन में GST को लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आसनसोल के GST दफ्तर के कई अधिकारी यहां पर उपस्थित थे, जिन्होंने रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों और अन्य व्यापारी को GST को लेकर जागरूक किया। इस मौके पर GST दफ्तर से एडिशनल कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू दिलीप कुमार दास, सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू विधुभूषण हीरा, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू शाखा गुहा सहित GST दफ्तर के कई बड़े अधिकारी उपस्थित थे। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, विशिष्ट उद्योगपति RP खैतान, रोहित खैतान सहित चेंबर के तमाम पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। यहाँ पर GST को लेकर व्यापारियों के मन में जो प्रश्न है उनका समुचित उत्तर GST अधिकारियों द्वारा दिया गया। इस संदर्भ में दिलीप कुमार दास ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। এটাকে ঠিক সতর্কতা বলা যাবে না, এটা বলা যেতে পারে যে নিজেদের মধ্যে একটা কোঅপারেশনের আবহাওয়া তৈরি করা, যাতে করে ডিপার্টমেন্ট এবং যারা ডিপার্টমেন্টের যারা মানে যাতে যুক্ত তারা বোথ সাইড ফেসিলিটেটেড হয় বা সুবিধে হয়, তার জন্যে কীভাবে কমপ্লায়েন্স লেভেলকে বাড়ানো যায় এবং তাতে দুজনেই দুপক্ষই উপকৃত হয় সেই চেষ্টাটাই করা হয়েছে। এটা কোনো সতর্কতা নয়। हाँ, कंपोजिशन स्कीम में कॉम्प्लायंस लेवल कंपोजिशन स्कीम में तो कुछ कम ही है ना। एक छोटे बिजनेस के लिए तो फ़ायदा ही होता है। इसमें रिटर्न कम देना होता है, उसका टैक्स रेट कम होता है और अकाउंट्स में कम प्रेशर होता है, ऐसा कुछ। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के GST ये लंबा प्रोसेस है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो तरीका है कस्टम्स एक्ट और कस्टम्स टैरिफ एक्ट वो मान के GST में चलाना होगा। सर अपना नाम और दिलीप कुमार दास, आसनसोल सार्केलेर एडिशनल कमिश्नर। আমি কো চেয়ারম্যান ট্যাক্সেশন কমিটি রানিগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স। অ্যাকচুয়ালি GST জুলাই
2017-তে এসেছিল, আজকে 6.5 বছর হয়ে গেছে। এর 6.5 বছর মধ্যে মোর দেন 1200 থেকে বেশি অ্যামেন্ডমেন্টস হয়েছে। আর আমি খুলে বলতে পারি এই যতটা অ্যামেন্ডমেন্টস হয়েছে ভালোভাবে সব অফিসাররাও জানে না। আমাদের ট্রেডার্স জন্য তো সেটা জানা আরই সম্ভব নেই। কেন? সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী আছে, এমএসএমই আছে, তাদের কাছে এরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই কি ওরা একটা ট্রেডার কি আছে, ওদের ভাষাতে তো সব কিছু আছে কি আপনি সব করতে পারেন, কিন্তু একটা কর্পোরেট বেস করে তো ট্রেডিং চলে না, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে নিয়েই চলে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী নিজেই বিল ফাড়ে, নিজেই মাল বের করে আপনাকে ডেলিভারি দিয়ে টাকাও লিখবে, তারপর লিখবেও। আমরা মানে বেসিক্যালি কি আছে, আমরা ট্যাক্স পেয়ার নেই, আমরা ট্যাক্স কালেক্টর আছি। আমরা গভর্নমেন্ট কাছ থেকে মানে বিজনেসম্যানে যে আমরা বিক্রি করলাম তার ট্যাক্স যা আসবে সেটা নিয়ে গভর্নমেंट घरे जमा करी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर स्थित मांगलिक होटल के प्रांगण में शुक्रवार की सुबह को पारवान संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्त संग्रह दुर्गापुर महकमा अस्पताल की ओर से की गई। 35 जन रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। इस दौरान उपस्थित पारवान संस्था के कर्णधार सुप्रिया गांगुली एवं परिवार के सदस्य मौजूद थे। रक्तदान का सहयोग दुर्गापुर महकमा वॉलंटरी ब्लड डोनर्स फोरम की ओर से की गई। इस बारे में सुप्रिया गांगुली ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। বলছি আজ রক্তদান শিবির কার পক্ষ থেকে করা হলো আর কতজন রক্ত দেবে? দেখুন, এটা আমাদের রক্তদান শিবিরে বলো। এটা আমরা পার্বণ থেকে আমাদের এটা তৃতীয়তম বর্ষ রক্তদান শিবির। এটা আমি আমার এখানকার যারা পার্বণ পরিবারের সদস্য রয়েছে তাদের প্রত্যেককে নিয়ে আমি এটা বছর ধরে মানে 3 বছর ধরে আমি এটাকে অনুষ্ঠানটা করছি। এর মূল বিষয়টা হচ্ছে যে মানুষের রক্তদান সম্বন্ধে একটা ধারণা তৈরি হয় যে রক্ত দিয়ে দেবো শরীর হয়ে যাবে, খারাপ হবে বা কিছু হবে। এই যে আমার যারা পরিবারের যে সদস্যরা রয়েছে এরা সবাই অধিকাংশই কিন্তু নতুন এবং জীবনে প্রথমবার ব্লাড ডোনেট করছে। কতজন রক্ত দিচ্ছে? অ্যাপ্রক্স 30 থেকে 35 জন দেবে। আপনার নাম? সুপ্রিয় গাঙ্গুলি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबागान रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबाग। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए।
दुर्गापुर उपजिला अस्पताल में शुक्रवार को एक प्रसूता की मौत पर तनाव फैल गया। मृतक का नाम 19 वर्षीय सोनी तूरी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण मां की मौत हुई है। मृतक के परिजनों ने डॉक्टर को सजा देने की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर न्यू टाउनशिप थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। मृतक के पारिवारिक सूत्रों के अनुसार सोनी देवी के पिता का घर आसनसोल है। करीब 2 साल पहले उसकी शादी दुर्गापुर में सिमुलतला वार्ड नंबर 41 निवासी बाइसन तूरी से हुई थी। बुधवार को गर्भवती सोनी देवी को प्रसव के लिए उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को सर्जरी से एक नवजात बच्ची का जन्म हुआ। परिवार ने दावा किया कि बच्चा और मां दोनों स्वस्थ है। आज सुबह अस्पताल के अधिकारियों ने परिवार को सूचित किया कि सोनी देवी की शारीरिक स्थिति बिगड़ रही है। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि दोपहर में उनकी मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर चिकित्सकीय लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया की मांग की। अस्पताल अधीक्षक धीमान मंडल ने बताया कि घटना की पूरी जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। घटना जांच के अधीन है। সুস্থি ছিল, তারপরে ডাক্তার দেখলো, এখানে নার্স দেখলো, তারপরে বেটে নিয়ে গেলো, বেটে নিয়ে এবার স্যালাইন দিয়েছে ওকে। স্যালাইন দেওয়া পড়লো, মেয়েটা বেডটা, তারপরে বেটে রাখলো। মেয়েটা খুব ভালো ছিল, রাত পর্যন্ত মেয়েটা ভালো ছিল। রাতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করেছে, মেয়েটা ভালো ছিল। তারপরে এবার কালকে সকালে হঠাৎ করে মেয়েকে বলছে যে আমি সিজার করবো, তুমি সিজার রুমে চলো, কিছু খাবে না। তো এটা বললো ডাক্তার। মেয়ে কিন্তু ঘরে গার্জেন তো বলা উচিত ছিল ওকে, কারো গার্জেনকে না বলে ডাক্তার মেয়েটাকে নিয়ে গেছে ওটিতে। মেয়েকে আমি ফোন করেছে। আমি ট্রেনে ছিলাম, আসানসোল থেকে ট্রেন থেকে আসছিলাম। আমি বলছি বা ট্রেনে আসছি বেটা, আমি আসছি। তারপরে ঢুকে ওটিতে বল না আমরা ঢুকিয়ে দিচ্ছি ওটিতে, আর কথা বলতে পারবে না। তারপরে মেয়ে 3:30টার সময় বেরিয়েছে, 2:30টার সময় তখন বলছে মা আমাকে ভোর লাগছে, সবাই মিলে ধরেছে, আমার ভোর লাগছে, মনে হয় ডাক্তার কিছু করবে। কেন বেটা? বললাম घर जाएंगे। तो ठीक है चलो। तब फिर करके बोलছে না মা বাচ্চা हो जाएगा तब নিয়ে যাব আমি। তারপরে ডাক্তার আবার অপারেশন করতে নিয়ে গেল, আমাদের সাইন করাল, আমি সাইন করেছি, আমার জামাই সাইন করেছে। বলছে তুমি মা? বলে হ্যাঁ আমি মা। বলে সাইন করবে? তাহলে আমি সাইন করবো। সাইন করালো, সিজার হলো, সিজার হয়েছে, বাচ্চা সন্তান হলো। হ্যাঁ কি হয়েছে সন্তান? মেয়ে হয়েছে। তারপরে সিজার করে মেয়েটাকে বার করলো। সিজারকে বার করে তারপরে মেয়েটাকে নিয়ে গেছে ওয়াটে। 7:30টার সময় ওকে বেটে দিয়েছে। দেওয়ার পরে মেয়েও ভালো ছিল আর বাচ্চাও ভালো ছিল। বাচ্চাকে মেয়েকে ভিডিও ছেড়েছে, আবার জায়ের সঙ্গে নানাদের সঙ্গে আমার বৌদি নিজের বৌদির সঙ্গে কথা বলেছে মেয়ে। তখন মেয়েটা ভালো ছিল। আজকে কি হলো, কি জানতে পারলে? আজকে হঠাৎ করে বলছে এরা কি মেয়েটা তোমার মারা গেছে, তুমি সাইন করবে এখানে। তাহলে আমি সাইন করবো না, ঘরের লোক আসো, বাড়ির লোক জামাই আসো, জামাই তোমার মালিক, জামাই আসো, তারপর আমরা দেখছি। তারপর আমি দিকে চলে এসেছি। কিভাবে মারা গেল কি বলছে ডক্টর? ডাক্তার বলছে ওর শ্বাস চলছিল না, কিডনি কাজ করছে না, নাচ চলছে না, তার জন্য মেয়েটা মারা গেছে। আপনারা কি মনে করছেন? আপনার মনে করছে ডাক্তারকে অপারেশন করার ভুল হয়েছে, ওদের শাস্তি চাই। এখন আপনারা এই সুপারের এখানে এসেছেন কি জন্য এসেছেন? সুপারের জন্য এসেছি আমরা, যে ডাক্তার অপারেশন করার জন্য ভুল হয়েছে, তো আমার মেয়ের জন্য ওকে শাস্তি চাই। আর মরার পরে আগে ডাক্তার কোনো কিছু আমাকে কালকে বলে না, হঠাৎ করে কি করে বললো মেয়েটা মারা গেল, ইয়ার কারণ। আপনি কি মা? আমি মা। কি নাম আপনার? আমরা ফুলদেবী। ফুলদেবী? হ্যাঁ। আমি যখন কালকে বলছি তখন কিছু বলে না, বলছেন না পেশেন্ট ভালো আছে। আর তারপরে আমাকে সকালে ঢুকিয়েছে ওটিতে, বলে ঢুকে আসো দেখো। তো আমি এখান থেকে ওখান থেকে দেখছি, ওখানে যেতেছি, আমরা খাট থেকে এখানে থেকে বেরিয়ে গেছে। বলছি দেখলে? বলে হ্যাঁ দেখলাম। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।